नाज़रीन दो अहम तरीन इश्यूज़ हैं, एक तो बिजली के बिल, इसके ऊपर पूरे का पूरा इस वक्त जो पाकिस्तान है वो सरापा एहतजाज है। दूसरे नंबर पर इलेक्शंस। सबसे पहले बात करूंगा मैं आपको बिजली के बिलों के हवाले से कि कल से तकरीबन ये जो गुजर गया है शदीद तरीन एहतजाज जो हैं मुख्तलिफ़ शहरों में हो रहे हैं और इस हवाले से लोग जो हैं वो इंतहाई सरापा एहतजाज हैं। और उसके साथ साथ नाज़रीन एक हॉरिबल चीज़ और सुनने को आ रही है कि अगले महीने हो सकता है या उससे ये कोई अगले 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर ये होने जा रहा है कि बिजली की कीमत में मज़ीद तकरीबन कोई 13 से 15 रुपए पर यूनिट इजाफा होगा। और ये तकरीबन बिजली जो है वो इस तरह होगी कि अगर एक नॉर्मल घर एक पंखा चलता है और 3-4 बल्ब चलते हैं और एक आध जो एक टरबाइन होती है घर में मोटर, उसका बिल जो है वो अगर 200 यूनिट तक, भाई जो बंदा भी 200 यूनिट इस्तेमाल करेगा वो आलमोस्ट 16 से 17 हज़ार रुपया बिल पे करेगा। आप अंदाज़ा करें नाजरीन कि एक बंदा जिसकी तनख्वाह 20,000 25,000 है तो वो किस तरह से ये सरवाइव करेगा और किस तरह से ये लोग जो हैं ये उठ खड़े होंगे। और अगर हाँ सियासी जमातों में या सियासतदानों में अब ये ना सकत है ना उनकी इतनी पसली है कि वो किसी किस्म का कोई एहतजाज मैनेज कर सकें, तो लग रहा है कि अवाम अब जो है वो अपने हकूक़ के लिए उठ खड़ी होगी, क्योंकि अवाम जो है वो फिर कुछ भी कर सकती है। ये जितनी ज़्यादा बिजली की कीमतें बढ़ाते जाएंगे अवाम में गम और गुस्सा जो है वो बढ़ता जाएगा। और जिस तरह से आप चंद दिनों में ये देखें कि जब से निगरान हुकूमत आई है कि डॉलर जो है इस वक्त 310 के और 15 रुपए के करीब पहुंच गया, बस 325 के करीब डॉलर पहुंचने वाला है। आप कैसे महंगाई को रोकेंगे? किस तरह से ये सारी अफरात ज़र को, किस तरह से बेरोज़गारी और ये महंगाई का जिन जो है ये खा जाएगा पूरे के पूरे अशराफिया को। और सबसे बड़ी चीज़ देखें इस मुल्क में, अब देखें आप कहते हैं ना कि बड़े बड़े फैसले जो है निगरान हुकूमतें जो है वो करती हैं, कर सकती हैं और निगरान हुकूमतों को पूछने वाला कोई नहीं होता। तो ये एक बेहतरीन मौका है कि इसी निगरान हुकूमत से फिर ये फ़ैसला करवा लिया जाए कि अशराफिया के जितने भी फ्री यूनिट्स हैं और फ्री पेट्रोल है इसको मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर बैन लगा दिया जाए। नाज़रीन बार बार लोग सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं कि ये देखें जी एक वापडा के एहलकार का बिल है, उसके 1200 किसी के 2000 यूनिट्स जो फ्री हैं। आप अंदाज़ा करें कि एक वापडा एहलकार के घर में 5-5 मीटर लगे हुए हैं और 5 मीटर में से ज़ाहिर बात है 5 बिल आएंगे, एक बिल नहीं आएगा। और वो 5 मीटर जो है वो अपना उसने वो कारोबार बनाया हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो ये जिसे कहते हैं कि वो अपने घर में इस्तेमाल कर रहा है, वो ऑलमोस्ट समझ लें कि आधे महल्ले को वो सप्लाई दे रहा होता है, उससे वो कारखाने चलवा रहा होता है। तो बहुत सारी जगहों पे ये हो रहा है। तो इस हवाले से जो है अगर निगरान हुकूमत चाहती है कि भाई उसके ऊपर ज़ाहिर बात है किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, तो उसे चाहिए कि फिल फॉर ये अशराफिया जो एलीट क्लास या जो वापडा मुलाजमीन है या इस तरह के लोगों के फिल फॉर जो है उनकी जो एक किस्म की फ्री पेट्रोल और फ्री ये जो बिजली के यूनिट्स की जो सहूलत है इसको मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर बैन लगा दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए। अवाम का गुस्सा सिर्फ इसी सूरत में ही ठंडा होगा, वरना नाजरीन ये आए रोज़ ये बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे ये एहतजाज बढ़ता जाएगा किसी के लिए भी यहाँ पर हुकूमत में आना या हुकूमत करना या इस मुल्क को चलाना जो है मुश्किल तरीन होता जाएगा। नाज़रीन दूसरे नंबर पर क्योंकि इस वक्त जैसे बात कर रहा हूँ कि निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत जितनी जल्दी घर चली जाए ये इसी में हम सब की बेहतरी है। ये जो एक कदगन लगाई जा रही है कि जी हर सूरत में हम फरवरी में इलेक्शंस करवाएंगे, तो फरवरी जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है। अब दुनिया जो है वो चाँद पर पहुँच गई है। अब देखें हमारा हमसाया मुल्क ने चंद्रयान चाँद पर पहुँचा दिया अपना, तो हम लोग अभी तक इस जो है लड़ाई में है कि जी इलेक्शन का वो जो 4 महीने का पीरियड है जी हल्का बंदियों का, वो हमने पूरा करना है। भाई ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है और आप अभी तक वही वो जिसे कहते हैं कि ढाक के वही 3 पात वाला राग लाप रहे हैं और ये किसी सूरत में भी नहीं चलेगा और ना ये कामयाबी जो है वो होगी इसमें। आप अंदाज़ा करें कि क्या इतनी ज़रूरी था कि आज अमेरिका के सफ़ीर जो हैं डोनाल्ड ब्लूम जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के साथ बड़ी डिटेल से 2 घंटा मुलाकात की है। भाई ऐसी कौन सी ख़ास बातें हैं जो अमेरिका के सफ़ीर को भी जो है जो आके
یہ کون سی فیسیلیٹیشن ہے, یہ کس طرح کا عمل ہے, یہ بھی بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ امریکی سفیر کا الیکشن کمشنر کے ساتھ کیا کام ہے. بہرحال انہوں نے جو بیانیہ جاری کیا یا جو ایک قسم کا اعلامیہ جاری کیا وہ تو یہی ہے کہ جی ہم دیکھ رہے ہیں, جی ویٹ کر رہے ہیں. لیکن دوسری جانب ایک اور چیز جو ہے وہ الیکشنز کے حوالے سے اہم ترین, وہ آج شہباز شریف اور میاں نواز شریف کی ملاقات میں یہ اتفاق ہو گیا کہ ستمبر میں جو پہلے نواز شریف کے آنے کی شنید تھی, اب وہ ستمبر میں بالکل بھی نہیں آ رہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو واپسی ہے وہ اکتوبر کے مہینے میں جائے گی. اور اگر اکتوبر کے مہینے میں مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ جب تک الیکشن کا شیڈیول اناؤنس نہ ہو تب تک میاں نواز شریف واپس نہ آئیں. اس حوالے سے کچھ بھی جو کہنا وہ قبل از وقت ہے. حالانکہ کل سے وہ چل رہا ہے جی کہ 10 لاکھ لوگ استقبال کریں گے, لیکن ظاہری بات ہے کہ جب آنا ہی نہیں ہے تو پھر استقبال آپ جتنے مرضی آپ رات کو سوتے ہوئے کہہ دیا کریں کہ 1 کروڑ بندہ آئے گا تو وہ ہم تو سنیں گے, لیکن میاں نواز شریف ابھی واپس نہیں آ رہے. اس کا مطلب الیکشن بھی ابھی نہیں ہو رہے. الیکشن ہر صورت میں حکومت, ادارے, تمام کے تمام لوگ اس بات پر سکہ راج الوقت متفق ہو چکے ہیں کہ فروری میں الیکشن ہوں گے. تو یہ جو پروسیس ہے یہ جتنی دیر لمبا چلے گا عوام میں بے چینی بڑھتی جائے گی اور عوام جو ہے وہ متنفر ہوگی, اور پھر اس کے بعد پھر ووٹ لینا جو ہے وہ پی ڈی ایم جماعتوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ عمران خان کا ووٹر جو ہے اس وقت سٹینڈ کر رہا ہے اور مسلسل جو ہے وہ جس طرح عمران خان کو سزا جسے کہتے ہیں لمبی ہوتی جا رہی ہے, عمران خان کا ووٹر بھی جو ہے اسی طرح جڑتا جا رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آنے والے وقت میں ہونی جا رہی ہیں. تو بہرحال یہ سیٹ اپ جو ہے اس کو ہر صورت میں 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے تھے, اور قانونی اور آئینی طور پر یہ بالکل ایک قسم کا زبردست فیصلہ ہوتا. لیکن بدقسمتی ہمارا ملک جو آئین اور قانون کے بغیر ہے, جسے کہتے ہیں کہ بے نام سا ملک ہے ہمارا اس حوالے سے کہ ہم آئین اور قانون پر ذرا خود عمل نہیں کرتے لیکن دوسروں کو نصیحت ضرور کرتے ہیں. بہرحال یہ جو بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں ہیں یہ ایک قسم کا جو ہے وہ یہ نگران حکومت کو بھی کھا جائیں گی, اور جو توقع لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو ان کو بھی کھا جائیں گے. اور یہ عمران خان کے ایک قسم کا جو حق میں یہ باتیں ساری جا رہی ہیں, جتنی دیر کرتے جائیں گے اتنا ہی نقصان جو ہے پی ڈی ایم جماعتوں کو ہوگا. بہرحال امید کرتے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی ایکشن لے, اور کیونکہ جسٹس قاضی فائز صاحب اس حوالے سے مشہور ہیں, دیکھتے ہیں وہ 16 ستمبر کو چیف جسٹس بنتے ہیں تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں. تو بہرحال ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ ایک بات طے ہو چکی ہے, کیونکہ صدر مملکت کو بھی ایک قسم کا چیف الیکشن کمشنر نے وہ ٹھینگا دکھا دیا کہ بھائی ہم آپ سے کوئی ملاقات نہیں کر رہے, یہ ہمارا اپنا اختیار ہے. اور حکومت باقاعدہ طور پر جو پچھلی پی ڈی ایم تھی وہ باقاعدہ بل جو ہے وہ پاس کر کے گئی ہے, اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن کا اب اختیار ہے ڈیٹ دینا نہ دینا. اب الیکشن کمشنر چاہے تو ساری زندگی نہ دے تو یہ الیکشن کمیشن کی ثوابدید ہے. اسی بیس پہ ان کو یہ بل یہ اتھارٹی ملی تھی, کیونکہ نون لیگ بھی یہی چاہتی ہے کہ فروری سے پہلے الیکشن نہ ہو. تو دیکھتے ہیں جی اب نون لیگ کی مانی جاتی ہے یا قانون کی. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.